राधे 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 राधे
करिब हरि नाम अरे ये अरे भो पुत्र प्रभात नुहे तो नहीं 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 तारी कंठस्वर बल भागे देवी जाई देखे किए से हरि नाम अरे प्रहलाद कहीं मिठरे हरि नाम करुछु बापा हरि नाम केड़े मधुर हरि नाम संकीर्तन मधुर अरे बापा को उपदेश देउछु हरि नाम मधुर मधुर अरे प्रहलाद बंद करी हरि नाम संकीर्तन मो राज्य केही भी जड़े हरि नाम करि परिबो नहीं कहीं मो भौणीर प्रतिशोध पाई से हरि को मो राज्य भूली देछि मो भौणीर प्रतिशोध पाई ओ हरि नाम भूली देछि मो राज्य अरे बाबा कथा मानि जा छोट पिला हरि नाम कर ना बाबा तू कथा मानि जा मोर नाई बापा मो किछि छोड़बे ना बापा ए हरि नाम केडे मधुर केडे सुंदर ए हरि नाम केते भलो लागुछि बापा मु पारिबि ना अरे 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 तोते भलो रे कहिली मो कथा रखिलु नाही आले पुत्र बोली तते मु मानिबि नाही रे बापा मोराज्यर समस्त मारी देछि हरि नाम रे हेले तते भी मु मारी देबी मारी दियो बापा मारी दियो तो मते हेले मु हरि नाम बंद करि पारिबि ना बापा अरे शेष थर पाई कहूछि प्रहलाद बापा कथा को डर मानिले घर दंड देवी जानो तते मु जीवन शेष कर देवी कर बापा छेले कर बापा हेले मु हरि नाम बंद करि पारिबि ना बापा हरि नाम मु बंद करि पारिबि ना प्रहलाद कथा मोरे मानिदा प्रहलाद नोटे मु तते कौन करी तू जानी तो पीठर चमड़ा तुले लेबी बापा मते छाड़ी दे बापा मते छाड़ी दिया अरे छाड़ी देवी बापा तो कथा मोर मानी जा नहीं बापा कथा को मारिबि नहीं ओ हरि नाम करबि अरे बापा कथा मानी जा नहीं बापा ओ मारिबि नहीं अरे 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 कथा मानिलु नहीं ताहले करिबा पाई प्रत्येक आइता सामान्य भाव कहि कथा मोर मानिलु नहीं अरे এই ধরো দেখে তো বাবার পরে আমরা ফোন মারি ভালো আরে বাবা কথা মেরে বলে नहीं नहीं बापा मारिबि नहीं अरे अरे बानी बनाए देख तोर कोन अवस्था करछि देख रे हरि बोल
ଜାଣିବାକୁ ପଛେଇଲେ ନା ବାପା। ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ହେଲେ ଯଦି ତୁ ମୋର ପୁତ୍ର ତାହେଲେ ମୋ କଥା କାହିଁକି ମାନେ ନାହିଁ? ବାପା ମୁଁ ମାନୁନି ବାପା, ମୋ ମନ ବୁଝୁନି ବାପା। କାଲି ଶୟନରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ବାପା। ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ ହୋଇ ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ? ଆରେ ଆରେ କେମିତି ତା ରୂପ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତାର ବଦନ, କେଡ଼େ ମନୋହର, ହାତରେ ବଂଶୀ, ଚୂଡ଼ାରେ ମୁଠାରେ ଚୂଡ଼ା, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ। এই হরিনাম କରିବା ପାଇଁ ତୁ ମୋତେ ମିଛ କହୁଛୁ? ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବାପା। ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଛ କାହିଁ କରିବି ବାପା? କଣ ଲାଭ ପାଇବି? ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ ମିଛ କହୁନି, ସତ କହୁଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତୁ ମୋ କଥା ମାନି ଯା, ହରିନାମ ଛାଡ଼ିଦେ, ନହେଲେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ କାହାରିକି ମୁଁ ରଖିବି ନାହିଁ, କାହାରିକି ରଖିବି ନାହିଁ। ପୁତ୍ର ବଳିବୁ, ଏତେ ମଜା ରଖିଛି, କଥା ଯଦି ନ ମାନିବୁ ମୋର এই খଣ୍ଡরে ମୁଁ ତତେ ହାଇ ଦେବି, ହାଇ ଦେବି, এই ଖଣ୍ଡରେ ତତେ ମୁଁ ହାଇ ଦେବି। ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି ବାପା। ଦେଖେଇ ପାରିବୁ ସତରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି। এই দেখো বাবা, এই কুণ্ড ମଧ୍ୟରେ ମୋ ହରି, এই কুণ্ড ମଧ୍ୟରେ ମୋ ହରି। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହରି। আরে মিছ কহুনি তো প্রহ্লাদ, এই কুণ্ড ମଧ୍ୟରେ ମୋ ହରି ପ୍ରବେଶ କରିଛି। କେଉଁଠାରେ ଖୋଜିବ ମୋ ହରିକୁ?
Time